out. Cleanliness is another thing, purity is different thing. So you pure your soul. So when you are saying ma'rifatun bil qalb wa iqrarun bil lisan, whatever you believe, you declare it. And what you declare, iqrarun bil lisan, it is okay. Of course, if it was in my hand, if I am the authority of the Islam, so of course it was the concession and discount for everybody. Iqrarun bil lisan. Discount given by me to all. What kind of the discount? Okay, Iqran, declaration, it is enough. No need to practice, no need to do amal, no need to do any action. But Imam, who is the authority? But the most practicing one. Huh? Who is the leader? But the most infallible one. Who is the leader and the guide? But resemble to our Rasul. He is saying, what he is saying? Ma'rifatun bil qalb, iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawari. Islam, Iman, it has 3 stages. One who believes by his heart, 1/3 of the Iman is there. One who declares 2/3 of the Iman. But the complete one, the perfect mu'min is that what he believes, he has to declare. What he declared, he practiced. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मिल जुल कर सलवात पढ़िएगा बाआवाज़ से बुलंद। इससे बेहतर और बुलंद सलवात। हमारी कौम बहरहाल इस बात में यकीन रखती है कि सबको मौका देना चाहिए, और मौका देने के लिए ज़रूरी है कि आपको दोहरा फ़ायदा होता है। आगे बढ़ेंगे तो यानी तरक्की से कहा जाता है, और जो तरक्की करता है तो दूसरे को तरक्की का मौका भी देता है। तो आप आगे बढ़ें ताकि बाद में आने वाले महरूम न रहें, क्योंकि कौम अता करने में यकीन रखती है, महरूम करने में यकीन नहीं रखती है। सलवात पढ़ें बाआवाज़ बुलंद। एक मरतबा और सलवात पढ़ेगा बाआवाज़ बुलंद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल आखिरतु बाक़ियतुस सालिहात वल बाक़ियतुस सालिहात। अजीज़ों, सूरह कहफ जिसकी आयत 46 की मैंने तलावत की है, और इस सूरह में खुदावंद ताला दुनिया की बात कर रहा है। मेरा सब्जेक्ट उर्दू की मजलिस का दुनिया है। इन तमाम मजालिस में मेरा यही मौजू रहेगा, इसलिए क्योंकि दुनिया ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, और इतना कंट्रोवर्शियल है कि तख्लीक आदम के साथ जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। आदम पैदा किए गए, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई भाई, इसलिए कि अभी आदम बनाए भी नहीं गए, पैदा भी नहीं किए गए, अभी रूह भी नहीं फूकी गई। इख्तिलाफ शुरू हो गया कि आएगा खून खराबा करेगा, कत्लो गारतगरी करेगा। लेकिन एक बात, कुरान मजीद में फरिश्तों का ये एतराज और ये कंप्लेन अपनी जगह तो पा गया, लेकिन क्या इसमें कोई बात गलत है? क्या इंसान ने खून खराबा नहीं किया? क्या इंसान ने फसाद नहीं बर्पा किया? क्या इंसान ने हंगामे नहीं किए? क्या इंसान ने जुल्म नहीं किया? क्या इंसान ने नाफरमानी नहीं की? क्या इंसान ने मासियत नहीं की? क्या इंसान खुदा की बराबरी पर नहीं आ गया? क्या इंसान ने खुदा का मुकाबला नहीं किया? जिस इंसान को खुदा ने हिदायत के लिए अपना नायब बनाया था, इतना बढ़ा, तुझे इतना तो बढ़ाया जा चुका था, इतनी इज्जत तो मिल चुकी थी, इतनी करामत तो मिल चुकी थी। लक़द कर्रमा बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत दे दी, मगर हाँ, इस इंसान को जिसे खुदा ने इतना अजीम बना दिया था, अशरफुल मखलूक़ात बना दिया था, साहिब इज्जत और फजाइल बना दिया था, लेकिन इस बंदे ने नियाबत से आगे बढ़कर खुदा की बराबरी शुरू कर दी। यानी इतना आगे बढ़ा, अब बंदगी में मजा नहीं आता, अब इबादत में मजा नहीं आता है, अब झुकने में मजा नहीं आता है। अब इतना आगे हो चुका हूं, ताकत मेरे पास है, इख्तिदार मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, फौज मेरे पास है, लश्कर मेरे पास है, सिपाह मेरे पास है। जब सब मेरे पास है, एक ही चीज तो नहीं है, सजदा मेरे पास नहीं है, इबादत मेरी नहीं होती है, लोग मेरे सामने झुकते नहीं है, तो आज ये क्यों ना कर लूं, इनको झुका भी दूं,
سجدہ بھی کروا لوں, نیابت کو چھوڑ کر خدا کیوں کر نہ بن جاؤں. میں انسان نے یہی تو کیا. اب یہ انسان جسے خدا نے یہ عظمت دی تھی, اب یہ انسان آگے بڑھ رہا ہے, اتنا آگے بڑھ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے کہ میں رب اعلی ہوں تمہارا. بعزیزو, رب اعلی کون ہے جس کی آپ نماز پڑھتے ہیں کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان رب العظیم و بحمدہ, جب سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان رب الاعلی و بحمدہ. بات سجدے کی آئی ہے تو ایک بات اور کہہ دوں کہ جب آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, دعاؤں کا ترجمہ بھی سمجھاتے ہوئے جانا ہے, مجلس کے مقصد کو بھی ادا کرنا ہے, فضائل بھی بیان کرنے ہیں, تعلیم بھی دینی ہے, ہدایت بھی دینی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ منبر کے مقصد کو جتنا پورا کرنے کی کوشش کر سکا اپنی بساط بر کروں گا. بر رکوع میں گیا, اس کی عظمت کا میں نے جب اعلان کیا, عزیزو اب جو کھڑا ہوا تو اس کے بعد ایک جملہ میں نے کہا, قیام متصل برکوع کے بعد ایک جملہ کہا, سمیع اللہ لمن حمدا, کہ وہ اللہ ہے ہر حمد کرنے والے کی سنتا ہے. یعنی میں نے جو ابھی نماز پڑھی ہے, جو قرات کی ہے, جو رکوع کیا, اللہ نے سن لیا. اب جو اللہ نے سن لیا, میں نے اعلان کیا, تو وہ خدا خود ہی کہتا ہے. قرآن میں ایک بار نہیں کہتا ہے, بار بار کہتا ہے ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سننے والا بھی ہے, دیکھنے والا بھی ہے. سننے کا عمل بولنے سے ہوتا ہے, دیکھنے کا عمل کرنے سے ہوتا ہے. عبادت میں دیکھنا بھی ہے, عبادت میں بولنا بھی ہے, عبادت میں کرنا بھی ہے. دعا پڑھ رہے ہیں اللہ سن رہا ہے, سجدے میں جا رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, رکوع کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, تشہد کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, بس سمع اللہ ہو لمن حمدا, یعنی وہ اللہ جو میری حمد کو, میری تعریف کو سنتا ہے. عجیب بات ہے, تعریف کو سنتا ہے. تو ایک بات میں کہتا چلوں, بچے کا امتحان قریب آیا. میں دنیا کے موضوع سے شروع کر رہا تھا, دنیا سے باہر نہیں نکل رہا ہوں. انٹروڈکشن کے لفظ کے کچھ بیان کرنے تھے, لیکن بات آئی ہے تو کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. عزیزوں, بچے کا امتحان قریب آیا, دوڑے ہوئے آئے. اگر وقت نہیں ملا, بہت دور تھے, ہاں نماز میں نہیں پہنچ پا رہا تھا, مجلس میں نہیں پہنچ پا رہا تھا, لیکن ایسا بھی بے غرض نہیں ہو. لفظ خود غرض نہیں استعمال کر رہا ہوں, بڑی احتیاط سے. ایسا بھی بے غرض نہیں ہوں. کہا بے غرض کیا مطلب؟ کہ جسے غرض نہ ہو. معبود, اگر مجھے تو صبح سے شام تک غرض رہتی ہے تیری, لیکن خاص وقتوں پہ تیری غرض کا احساس بڑھ جاتا ہے. جب مجھے نوکری کی ضرورت ہوتی ہے تو تیری غرض کا احساس ہوتا ہے. جب امتحان میں بچہ ہوتا ہے تو تیری غرض کا احساس ہوتا ہے. جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے, رشتہ نہیں ملتا ہے, تو غرض کا احساس ہوتا ہے. کہ دعا کیجئے گا. اب دعا کیجئے گا. اب دعا میں کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر. میں پہنچا رہا ہوں بات. ان اللہ سمیع بصیر, کہا اللہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. اللہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. میں نے دعا کی, معبود بچے کو امتحان میں کامیابی دے دے, رزق میں برکت دے دے, ترقی دے دے, اپنا مکان ہو جائے, اپنا گھر ہو جائے, اتنا پیسہ ہو جائے, اگلے ماہ اپنے وطن جا کر چہلم کی مجلسیں کر لیں. جذبات اچھا ہے نا, یقیناً. کہا دعائیں کر رہے ہیں, کہا اللہ سمیع ہے, اللہ سننے والا ہے. عجیب بات ہے, دعا کرتے وقت تو یہ یاد رہتا ہے اللہ سنتا ہے, لیکن جھوٹ بولتے وقت یاد نہیں رہتا کہ اللہ سنتا ہے. غیبت کرتے وقت یاد نہیں رہتا کہ اللہ سنتا ہے. تہمت لگاتے وقت یاد نہیں رہتا کہ اللہ سنتا ہے. گالیاں دیتے وقت یاد نہیں رہتا کہ اللہ سنتا ہے. عجیب بات ہے, میرا بچہ, میرا جوان اپنے گھر میں کنفیوز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کالج میں جا کے پریشان ہے, ہمارا بچہ یونیورسٹی میں جا کے پریشان ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ غیروں میں جا کے پریشان ہے. غیروں کا مسئلہ بعد میں حل کیجئے گا, پہلے اپنے گھر کا مسئلہ حل کیجئے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. بلکہ میں ایک یا علی یا علی میں شہر کی چار دیواری میں اس بچے کے کنفیوژن کو دیکھوں, میں کالج کے کیمپس میں دیکھوں, میں یونیورسٹی کے در و دیوار میں دیکھوں. مسئلے ہیں,
प्रॉब्लम है, हल करना है, लेकिन वहां जाने से पहले, उसके बारे में सोचने से पहले आइए घर से क्यों नहीं शुरू करते, आइए घर में क्यों नहीं देखते? क्योंकि हम अपने बच्चे को बता तो रहे बाहर बहुत मसले हैं, लेकिन घर के मसले हल हो जाएंगे तो बाहर के मसले हल कर सकेंगे। कई मर्तबा ये होता है बाहर का मसला हल तो हो जाता है, घर ही का मसला नहीं हल हो पाता, और जब ये नहीं हो पाता है तो उसके नतीजे में बच्चा दीन समझ भी नहीं पाता, दीन समझा भी नहीं पाता, दीन रूह में उतर भी नहीं पाता, दीन कबूल भी नहीं कर पाता। अजीजों, दीन कबूल करवाना है तो दीनदार बनना भी होगा, दीन समझाना है तो समझना भी होगा, दीन रूह की गहराई में उतारना है तो पहले अपनी रूह की गहराई में उतारना भी होगा। बच्चे को मजहबी बनाना है तो खुद मजहबी बनना भी होगा, बच्चे को तालीम देनी है तो खुद तालीम हासिल करनी होगी, बच्चे को इल्मे दीन देना है तो खुद इल्मे दीन हासिल करना होगा। बच्चे ने मदरसे से आने के बाद पूछ लिया कि बताइए आज मदरसे में इमाम ज़माना की रजअत पढ़ाई गई थी। हमने कहा बेटा ये रजअत क्या होती है हमें नहीं मालूम है। बच्चे ने कहा कोई लफ्ज़ रिटर्न इस्तेमाल किया गया था इमाम के लिए। हमने कहा बेटा हम नहीं जानते हैं, हाँ हमसे ये तुम पूछो कि बहादुर शाह जफर ने कब इनकलाब बर्पा किया, हमसे तुम ये पूछो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम कब वापस आई थी वर्ल्ड कप जीतकर। 87 का वर्ल्ड कप पूछो, 99 का पूछो, 2003 का पूछो। बाजीजो हमें ये तो याद है लेकिन बेटा ये नहीं बता सकते। बच्चे ने कहा कि बताइए कि आप रसूल हिजरत करके कब गए थे? कहा मुझे ये तो नहीं याद है, हाँ ये जरूर याद है कि पाकिस्तान कब बना था, हिंदुस्तान कब आजाद हुआ था। जरूर हम ये भी सीखें, हम ये भी जान जाएं, लेकिन क्या हम पर ये जानना लाजिम नहीं है कि मेरा रसूल कब पैदा हुआ था? मैं अपने बच्चों के लिए बुजुर्गों से कहूंगा, जवानों से कहूंगा, माओ से कहूंगा, बड़ों से कहूंगा, बूढ़ों से कहूंगा, मिजाज बदलो, दीदार बनाओ नहीं दीदार बनो। सोसाइटी को बनाने से पहले खुद बन जाओ। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद, इससे बेहतर बुलंद सलावत पड़ेगा बाबा से बुलंद। मिजाज अपना बदलिए, आदतें अपनी बदलिए, तरीके अपने बदलिए। बच्चे तो सीख लेंगे, बच्चे तो मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, छोटी छोटी बातें आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों को सिखाई जाए सब समझ जाएंगे। लेकिन जब आप खुद समझाना नहीं चाहेंगे बच्चे कुछ नहीं समझेंगे। नहीं, मैं आपको एक बात और कहूं, आपके पास ये शऊर है, आपके पास ये दर्द है, लेकिन मैं तो ऐसे भी माँ बाप को देखता हूं कि बच्चे को कुरान पढ़ाना है, मौलाना मेरे बच्चे की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, बच्चे को कुरान पढ़ाना है। हमने कहा बहुत अच्छा हो सकता है तजवीज सिखानी होगी, मखरज सिखाना होगा, बेहतर करना होगा, क्योंकि हर इंसान हर उम्र के अंदर उसको सीखने की कुछ जरूरत होती है। तफसीर सीखना चाहता होगा, कहा नहीं मौलाना अलिफ बे से शुरू करना है। मैंने कहा अजीब बात है, 2 साल की उम्र में अपने बच्चे को जॉनी यस पापा तो सिखा दिया, लेकिन अपने बच्चे को 2 साल की उम्र में अल्लाह एक पंजतन 5 न सिखा सके, इमाम 12 न सिखा सके। मैंने कहा कि अपने बच्चे को हमने इस्तिवा की जो है तारीख पैदाइश तो बता दी, लेकिन हम में से कितने बच्चों को याद है कि 13 रजब को कौन सा इमाम आया, 15 रमजान को कौन सा इमाम आया, 3 शाबान को कौन सा इमाम आया? नहीं, एक बात मैं कहता हूं, नहीं, अगर अपने बच्चों को आप साल भर बताते नहीं है, कम से कम मजलिसों में पाबंदी से लाइएगा तो फायदा यह होगा, सेंटर भी आबाद रहेगा, बच्चा भी सीख लेगा, आपकी जिम्मेदारी भी अदा हो जाएगी। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। हमने सोचा, मैं कहता हूं आपको सिखाने के लिए यकीनन बहुत सा दर्द सर आपका खत्म हो जाएगा घर में सिखाने का। हम तो दीन के मसले में मौलाना की जिम्मेदारी, बच्चा कुरान सीखे मौलाना की, यकीनन मौलाना की जिम्मेदारी, मगर आप भी तो कुछ जिम्मेदार बने। अच्छा स्कूल के अच्छा मदरसे के मसले में